वेलकम टू प्रशिक्षण साथी 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 साथी। जालो पातिबो एबे हमने आ गोटे नुआ गीत सिखिबा आ से गीतर ना होची चुकु बुकु स्वर्ग जाउची रेलो। तो आर यू रेडी? ओ यस यस दिल मांगे जीसस। आ गोटे थोड़ा कहबा आर यू रेडी? ओ यस यस दिल मांगे जीसस। चुकु बुकु स्वर्ग जाउची रेलो। सानो भाई सानो भौणी दौड़ी एठी आस। चुकुबुकु स्वर्ग जाउची रेलो। सानो भाई सानो भौणी दौड़ी एठी आस। रेलो लाइन चुकुबुकु अलगा वेनी चुकुबुकु रेलो लाइन अलगा वेनी निश्चय स्वर्ग जीव। चलाउ चंती जीसु बापा भय नाही दौड़ी आस चढ़ीबा स्वर्ग जीवारे रे। दौड़ी आस चढ़ीबा स्वर्ग जीवारे रे। कुकु चुकुबुकु कुकु चुकुबुकु। समस्त गीत केमती लागला? निश्चय समस्त को बहुत भल लागितो गीत। एबे एक्शन सिखबा। हां आर यू रेडी? ओ यस यस दिल मांगे जीसस। चुकुबुकु स्वर्ग जाउची रेलो। सानो भाई सानो भौणी दौड़ी एठी आस। चुकुबुकु स्वर्ग जाउची रेलो। सानो भाई सानो भौणी दौड़ी एठी आस। रेलो लाइन चुकुबुकु अलगा वेनी चुकुबुकु रेलो लाइन अलगा वेनी निश्चय स्वर्ग जीव। चलो चंती जीसु बापा भय नाही चलो चंती जीसु बापा भय नाही दौड़ी आस चढ़ीबा स्वर्ग जीवारे रे। दौड़ी आस चढ़ीबा स्वर्ग जीवारे रे। कुकु चुकुबुकु कुकु चुकुबुकु। ए गीतर एक्शन तुम मानू केमती लागला? निश्चय भल लागिथिबो। हां एबे हमन कोन करबा कहानी सुनिबा। हां हे पिला माने केमिति अछ? आज मध्य मु तुमनक पई एक सुंदर गप नै आसीछि। आजिर गपरे एक पशु किपरि अलसुआमी ठारू मुक्त हेई अपना मालिकर आशीर्वादर कारण हेले ताहाकु बुझेबा निमंते एक सुंदर गप नै आमे शिखिबा। गोटे गाँव रे रामू नामक एक धोबा थिले। तांकर एक गधा थिला जहाकु व्यवहार करी से अनेक लुगा धोउथिले। दिने सेही धोबा रामू गधा को पाखकु डाकी नदी को जीवा पाई कहिले। नदी रे जाई से माने लुगा धोइबा पाई प्रस्तुत हेबा बेले से गधा को डाकी कहिले, या धेनु एटिके आसे एटा कपड़ा धोइबा को जीवार अछि। कपड़ा धोइबा को गले तोर साहाय्य न हेले केमिति हबो? तू सांगे रे जीवा को पड़िबो। एहा सुनी से धेनु विरक्त हे कारण से अलसुआ थिले। से जीवा पाई इच्छा कले नै। एणु से तांको घर बारंडा ठारू अनेक दूर पर्यंत दौड़ी चली गले। से दौड़ी 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 एक खोला मैदान रो एक आंब गछ तले सोई पड़े। से चिंता कले मु जति जीवी सेठी की मते पुणी थरे काम करिबा को पड़िबो। मते मो मालिक केते काम करउछंती। गदा गदा लुका मो ऊपर रखुछंती।
ମୁଁ କେମିତି କରିବି ଯେ? ଏହା କହି ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ହଠାତ୍ ଏକ ଭୀଷଣ ତୋଫାନ ଆସିଲା। ତୋଫାନ ଏତେ ଜୋରରେ ହେଲା ଯେ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଠାରୁ ଏକ ଆମ୍ବ ଗଧର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଅଚାନକ ଭାବରେ ଗଧ ଉଠି ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ହେଲା, କିପରି କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼କୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ପବନ ସହିତ ବାଲି ତା ଆଖିରେ ପଶିଗଲା। ସେ ତହିଁଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ମାଲିକ ଘର ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଆରେ 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 ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି? ମୋ ଆଖିରେ କ'ଣ ପଶିଗଲା? ମୁଁ ମୋର ମାଲିକ ଘରକୁ ପାଖକୁ ହିଁ ଯିବି, ସେଠି ଗଲେ ହିଁ ମୋର ଉଦ୍ଧାର ହେବ। ଏହା କହି ସେ ନିଜର ମାଲିକ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମନରେ ତାର ଭୟ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ତାର ମାଲିକ ତାର ଅଳସୁଆମୀ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ, ତାକୁ ବାଡ଼ଉଥିଲେ, ଗାଳି କରୁଥିଲେ। ଏହା ଚିନ୍ତା ନ କରି ସୁଦ୍ଧା ସେ ନିଜ ମାଲିକ ଘରକୁ ଗଲେ। ଦୂରରୁ ତାର ମାଲିକ ତାକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଏ ଧେନୁ, ତୁ ଆସିଲୁ କି? ମୁଁ ଭାବି ନଥିଲି ତୁ ଆସିବୁ ବୋଲି। ଦେଖ, ତୁ ଆସିଲୁ, ମୋତେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୋ ସହିତ ଥିଲା ବେଳକୁ ତୋର ଅନେକ କାମ ଅଛି, ତୋତେ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କେମିତି କାମ କରିପାରିବି? ପରେ ସେଇ ଧେନୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରି, ନିଜର ଅଳସୁଆମୀକୁ ବୁଝିପାରି ନିଜ ମାଲିକ ପାଖରୁ ଯାଇ ପୁଣି ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଳସୁଆ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟରେ ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ, ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଣୁ ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ହିତୋପଦେଶ 13 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 4 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଅଳସୁଆ ମନରେ ବାଞ୍ଛା କଲେ ହେଁ କିଛି ପାଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କର୍ମଶୀଳ ପ୍ରାଣ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେବ। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଯେ କର୍ମ କରେ ତାର ପ୍ରାଣ ହିଁ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଅଳସୁଆ ରୁହେ ସେ କିଛି ପାଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି କ'ଣ ଶିଖିଲୁ ପିଲାମାନେ? ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅଳସୁଆ ନ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ତହିଁରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ରହିବା। ପିଲାମାନେ, ଏପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗପ ନେଇ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଖରେ ଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ। Till then, bye bye.